Bienvenido esta mañana, le saluda a su amigo y hermano en Cristo, Emanuel Hidalgo. Y esta mañana es una oportunidad más en la que usted y yo podemos adorar al Señor. Así que yo le invito a usted y a todas las personas que están con usted, sus familiares, amigos, a que puedan unirse con nosotros en adoración. En 2 de Timoteo capítulo 4 verso 18, Pablo le dice a Timoteo que él sabe que el Señor le va a librar de todo mal. Amén. ¿Cuántos saben que Dios nos va a librar de todo mal? Si usted lo sabe, yo le invito a que diga conmigo al Señor: Padre, tú eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel.
y marcho así. No, 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 no. Y marcho así, y marcho así, y marcho así. Señor, me compraste a precio de sangre y me diste vida, me diste un nombre y ahora, Señor, soy tu amigo. Qué bendición poder ser amigos de ese Dios todopoderoso, de ese Dios eterno que está en su trono. ¿Qué le parece? Si ahí donde usted se encuentra, cierra sus ojos, levanta sus manos y le dice: Padre, tú eres eterno, Señor. Tú eres el Dios de mi salvación. Tú eres el Dios que me perdonó, me liberó de mis pecados. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Yo nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios en mi corazón, en ti encontré mi salvación. Gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Yo nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Salvador eres tú, Señor. Oh, oh, oh.
eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Yo nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya, aleluya, aleluya. Cantamos aleluya, aleluya, al Dios que vive, digno de suprema alabanza, al Dios eterno. Tú eres eterno, Dios. Tú vives para siempre y por siempre, Señor Jesús. Digno Salvador, digno Redentor. Entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo, su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el precio del pecado sobre él. Suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo yace en tinieblas, la guerra él ganó, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido, la tierra retumbó, la piedra su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucita, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre Él exaltado. Por siempre Él es digno, vivo está, el vivo está. La piedra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. Resucita, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre Él exaltado es, por siempre Él es digno. Señor, tú estás sentado a la diestra del Padre. Hoy te exaltamos a ti, Jesús, digno de gloria. Damos aleluya, damos
tercer día. Aleluya. Tú estás vivo, Señor. Y nosotros celebramos tu victoria en esta mañana, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs, ce matin. Nuevamente estamos muy contentos de que puedan acompañarnos en esta transmisión de Misión Cristiana en línea. À nouveau, nous sommes réellement très contents de pouvoir transmettre le message via les réseaux sociaux. Esperamos que siga siendo de bendición el poder compartir estos momentos de estudio de la palabra de Dios también con nosotros. Nous espérons que ces transmissions continuent à être de grandes bénédictions pour votre vie. El día de hoy vamos a leer un pasaje del Nuevo Testamento en el cual vamos a meditar. Et ce matin, on va lire des versets qui se trouvent dans le Nouveau Testament En la epístola de Santiago capítulo 5, versículo 10 al 11. et qui se trouvent dans le livre de Jacques, chapitre 5, versets 10 au 11. Dice de la siguiente manera: Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Amen. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons, heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Amen. Amén. Ya entramos a la séptima semana de confinamiento. On rentre dans une 7e semaine de confinement. Y por lo que vemos, la vida no regresará a la normalidad hasta dentro de algún tiempo. Et d'après ce que nous voyons, la vie normale est loin d'être comme elle était avant. Se habla de meses, algunos hablan de años. Certains disent que c'est dans quelques mois, d'autres disent dans quelques années. Pero sin importar el tiempo que tome, yo creo que los cristianos tenemos que adoptar la actitud necesaria en estos momentos. Mais peu importe le temps que ça prendra, nous les chrétiens, on doit agir de la meilleure façon qu'il soit. En el contexto del pasaje que hemos leído en esta mañana, Dans le contexte des versets que nous venons de lire ce matin, Santiago le escribe a una iglesia que estaba sufriendo cosas que nosotros no estamos sufriendo. Jacques, il explique à l'Église des choses que nous, on n'était pas en train de vivre. Ellos estaban viviendo persecución, nosotros, o la mayoría de nosotros cristianos, no vivimos este tipo de situaciones. Eux, ils étaient en train de vivre une persécution, mais la plupart d'entre nous, on n'a pas vécu cette persécution. Y desde el capítulo 1, Santiago comienza a hablarles acerca de la perseverancia en medio de las circunstancias que estaban viviendo. Depuis le chapitre 1, Jacques leur parle sur la persévérance qu'ils devaient maintenir et qu'ils devaient avoir. En este capítulo 5, Santiago también continúa con esta misma verdad. Et dans ce chapitre 5, Jacques continue justement avec cette même vérité. Pero en este capítulo 5, Santiago motiva a los creyentes a ser pacientes, teniendo como motivación la segunda venida de Cristo. Mais dans ce chapitre 5, il ajoute à cela la patience, tout en ayant en tête la deuxième venue du Seigneur. Ahora, en primer lugar vemos cómo Santiago se dirige a los creyentes, a todos los creyentes, Premièrement, on voit comment Jacques parle aux croyants, à tous les croyants. y su objetivo es darnos a conocer cuál es el tipo de actitud que tenemos que tener. Et son objectif, c'est de nous faire comprendre quelle est l'attitude que nous devons avoir. ¿Cuál es el estado de ánimo que tenemos que tener en situaciones como las que estamos viviendo? Quel est notre état émotionnel, sentimental que nous devons avoir. Pero no solamente eso, sino que Santiago también quiere que veamos que al final de todo esto habrá una gran bendición de parte de Dios. Mais pas simplement ça, Jacques veut nous faire comprendre qu'à la fin de tout cela, il y aura une énorme bénédiction de la part de Dieu. Muchas personas se preguntan qué ocurrirá después de que salgamos del confinamiento y qué es lo que va a ocurrir con nuestras vidas. Beaucoup de personnes se posent la question, qu'est-ce qui va arriver après le confinement? Que va-t-il être de nos vies? La realidad es de que Dios tiene propósitos y dentro de esos propósitos siempre habrán grandes bendiciones.
La réalité, c'est que Dieu a des plans et des propos et des projets, et ces projets seront toujours de grandes bénédictions pour nos vies. Es por eso que es muy importante que tengamos una perspectiva correcta de las cosas. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir une bonne perspective des choses. Una perspectiva correcta de las diferentes circunstancias que nos está tocando vivir. Une perspective correcte des circonstances que nous devons vivre. Y no solamente eso, sino que tenemos que ser capaces de responder de manera apropiada Et pas simplement ça, mais on doit être capable de pouvoir répondre de façon correcte, responder de una manera cristiana y sobre todo de manera bíblica. répondre d'une façon chrétienne et surtout d'une façon biblique. Probablemente usted lo sabe, pero la vida cristiana es considerada como un largo viaje, ¿cierto? Es como una larga caminata, un largo recorrido. Vous le savez sûrement, mais la vie chrétienne est considérée comme un long chemin à faire, comme une longue trajectoire à faire. Y la vida y el crecimiento en la vida cristiana es un largo proceso también. Et la vie chrétienne est aussi vue comme un long processus. Uno no llega a la madurez espiritual de la noche a la mañana. On ne parvient pas à la maturité spirituelle tout d'un coup, soudainement. Es paso a paso, poco a poco. C'est vraiment pas à pas, c'est vraiment peu à peu. Y las situaciones difíciles van formando nuestro carácter. Et les situations difficiles vont forger nos caractères. Y la manera como nosotros reaccionamos ante ellas nos ayuda a crecer espiritualmente. Et la façon comment nous réagissons face à ces situations vont nous aider réellement. Lo que vemos con el tiempo son los beneficios que aporta el llegar a ser una persona madura espiritualmente hablando. Ce que nous voyons, ce sont les bénéfices que nous avons lorsque nous essayons vraiment de suivre ces conseils. Pero para poder llegar a esa condición de madurez espiritual es necesario que nos mantengamos firmes en los momentos difíciles. Mais pour arriver justement à cette condition de maturité spirituelle, il est très important d'être ferme dans les situations difficiles. Ahora, ¿cómo un cristiano puede llegar a ser una persona firme? Alors comment un chrétien peut réussir à être une personne ferme? Una de las maneras como uno puede llegar a ser firme es a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Une des façons pour réussir à être ferme, c'est à travers les enseignements de la parole de Dieu. Y durante 4 capítulos, Santiago les está enseñando la palabra de Dios a los cristianos. Et durant chaque chapitre, Jacques leur enseigne la parole de Dieu. Pero Santiago también entiende que es muy importante que los cristianos puedan tener un ejemplo. Mais Jacques, il comprend aussi que les chrétiens ont besoin d'un exemple. Como buen maestro sabe que es importante el poder darnos o presentarnos un modelo que imitar. Comme un bon maître, il voit important de pouvoir nous montrer un exemple, un modèle de pouvoir imiter. Todos necesitamos ejemplos para poder seguir en la vida. Nous avons tous besoin d'exemples pour continuer dans la vie. Todos necesitamos tener algún ejemplo para imitar. Nous avons tous besoin d'un exemple pour pouvoir l'imiter. Al mismo tiempo, nosotros somos de ejemplo a otras personas también. Et en même temps, nous sommes aussi exemples d'autres personnes. Pero es muy importante el poder tener alguna idea clara, sobre todo en Mais la il est- vida de una persona, de cómo debemos de reaccionar. Mais il est très important d'avoir une idée claire, surtout dans la vie des personnes, de voir comment on peut réagir. Cómo podemos continuar adelante firmes en la vida Comment cristiana. on peut continuer de l'avant et ferme dans la vie chrétienne. Santiago nos muestra a los hombres del Antiguo Testamento como ejemplos. Jacques nous montre les hommes de l'Ancien Testament comme exemple. El versículo 10 dice, como ejemplo de sufrimiento y de paciencia, a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Dans le verset 10, on voit « Prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Entonces lo que nosotros vemos es cómo Santiago toma en primer lugar el ejemplo de la vida de otras personas. » Donc ce que nous voyons, premièrement, c'est comment Jacques prend l'exemple de la vie d'autres personnes, Personas que experimentaron situaciones similares a las que usted y yo vivimos. des personnes qui ont vécu des circonstances ou des situations similaires à celles que nous vivons. Y para poder nosotros tomar buenos ejemplos, lo que tenemos que hacer es ver en la palabra de Dios. Et pour pouvoir trouver de bons exemples, ce que nous devons faire, c'est lire la parole de Dieu. En Romanos capítulo 15, versículo 4, Pablo también afirma esta verdad.
Dans Romains chapitre 15, verset 4, l'apôtre Paul nous dit aussi cette vérité. Dice el versículo 4, de hecho todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que alentados por las escrituras perseveremos en mantener nuestra esperanza. Le verset 4 nous dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » En el capítulo 10 del libro de 1 Corintios, el versículo 11, Pablo nuevamente habla acerca de esta verdad. Dans le chapitre 10 de 1 Corinthiens, dans le verset 11, on voit encore une fois cette vérité. Dice lo siguiente, todo esto le sucedió para servir de ejemplo y queda escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple, et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en común en estos tres pasajes que hemos leído? Qu'est-ce que nous pouvons voir en commun dans ces trois versets que nous venons de lire? ¿Qué tiene de común el pensamiento de Santiago y el pensamiento de Pablo cuando escriben esto? Quelle est la chose en commun que la pensée de l'apôtre Paul et la pensée de Jacques avaient? Es que para los creyentes es muy importante conocer la historia bíblica. Mais c'est parce que pour les croyants, il est très important de connaître l'histoire biblique. Para los creyentes es muy importante conocer la palabra de Dios. Pour les croyants, c'est très important de connaître la parole de Dieu. No hay crecimiento espiritual si uno no conoce a Dios y no conoce su palabra. Il n'y a pas de croissance spirituelle si on ne connaît pas Dieu et si on ne connaît pas sa parole. Uno necesita tener ejemplos para poder imitar, para poder seguir. On a besoin d'exemples pour pouvoir les suivre et les imiter. Y nosotros podemos encontrar eso en la palabra de Dios. Et nous pouvons trouver cela dans la parole de Dieu. Podemos encontrar a hombres y mujeres que vivieron situaciones muy difíciles. On peut trouver des exemples d'hommes qui ont vécu des histoires très compliquées. Podemos ver la manera como ellos confiaron en Dios. On peut voir la façon comment ils ont mis leur confiance en Dieu. Podemos ver también aquellas cosas que hicieron y que no fueron correctas. On peut voir aussi toutes les choses qu'ils ont fait, mais qui n'étaient pas correctes. Como los momentos de debilidad en su fe, de duda, de confusión. Comme les moments où leur foi était débilitée, ou leurs moments où ils ont laissé l'espace au doute. Y es por eso de que esos ejemplos a nosotros nos anima a seguir adelante. Et justement, ces exemples nous motivent à continuer. Así que lo primero que podemos ver es que necesitamos conocer la palabra de Dios. Donc la première chose que nous voyons, c'est que nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. Yo creo que es muy importante el poder escuchar predicaciones como la que usted está escuchando en este momento. Je pense qu'il est très important d'écouter des prédications comme celle que vous êtes en train d'écouter en ce moment. Y ahora en internet usted puede encontrar una gran cantidad de predicadores y de personas que traen algún mensaje bíblico. Et maintenant, surtout sur Internet, vous pouvez trouver une grande quantité de prédicateurs ou de prêches bibliques. Pero eso no debería ser lo único que usted debería estar haciendo en este momento. Mais ça c'est pas la seule chose que vous devez faire en ce moment. Porque leer la Biblia y encontrar ese alimento para uno mismo es algo que nosotros necesitamos hacer diariamente. Car lire la parole de Dieu et trouver cet aliment, c'est quelque chose que nous devons faire jour après jour. Si un cristiano no está familiarizado con la palabra de Dios, Si un chrétien n'est pas familiarisé avec la parole de Dieu, si un cristiano no está familiarizado con los testimonios de vida que encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, si un chrétien n'analyse pas les témoignages de vie des personnes de l'Ancien Testament, entonces no sabrá cómo actuar, no sabrá qué actitud tomar cuando lo necesite, ¿cierto? En los momentos de mayor necesidad. alors il ne connaîtra pas comment il devra réagir et comment il devra faire face lorsqu'il y a les moments difficiles qui vont arriver. Job es un buen ejemplo de perseverancia. Job est un excellent exemple de persévérance. Es más, es muy conocido que cuando una persona es muy resistente a las situaciones que vive, se le dice que tiene la paciencia de Job.
D'ailleurs, lorsqu'on voit une personne qui est très persévérante et qui résiste aux circonstances, on appelle ça comme s'il avait la persévérance et la patience de Job. A veces vemos a una persona que es muy paciente y decimos, ah, tiene la paciencia de Job. Parfois, on trouve une personne qui est vraiment très patiente et on dit, ah oui, lui, il a la passion de Job. Ahora, esa expresión de ser paciente como Job no tiene su origen en el libro de Job, porque no encontramos eso ahí. Mais ceci, le fait de la patience de Job, ça n'a pas ses origines dans le livre de Job, parce qu'on ne le trouve pas là dans le livre de Job. Donde nosotros encontramos es en este pasaje de Santiago capítulo 5, versículos 10 y 11. Là où nous le trouvons, c'est ici, dans les versets que nous avons lus, c'est dans Jacques. Entonces, entre los muchos ejemplos que uno puede encontrar en el Antiguo Testamento, Dans les nombreux versets qu'on peut trouver dans l'Ancien Testament, de una fe perseverante, d'une foi persévérante, de una confianza firme en Dios, d'une confiance ferme en Dieu, Santiago encuentra a Job. Jacques pense à Job. Ahora, en el capítulo 1 del libro de Job, rápidamente para poder entender qué es lo que Santiago quiere decir, Donc dans le chapitre 1 du livre de Job, rapidement on va le voir, vemos cómo Dios habla de Job y dice que era un hombre recto, intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. et on voit comment Dieu parle de Job et il dit que c'était un homme qui était dans les droits chemins et qui n'était pas dans des choses mauvaises. O sea que Dios está diciendo que Job era una persona intachable, no perfecta, pero una persona íntegra. Donc Dieu est en train de dire de Job qu'il était une personne sans tache, pas parfaite, mais une personne intègre. Es muy interesante ver cómo Dios en este momento, en este capítulo 1 del libro de Job, da su opinión acerca de este hombre. Il est très, très intéressant de voir comment, dans ce chapitre 1, Dieu donne son opinion sur cet homme. Y lo que es mejor, da testimonio de la vida de Job. Et encore mieux, il donne témoignage de la vie de Job. Lo normal es que nosotros demos testimonio de Dios, pero en este pasaje vemos a Dios dando testimonio de una persona. Normalement, nous, on doit témoigner de Dieu, mais dans ce verset, concrètement, on voit que Dieu donne témoignage d'un homme. Ahora, la perseverancia de Job se destaca por las cosas que él vive, ¿cierto? O se pueden entender por las cosas difíciles que le tocó vivir. Et donc, la persévérance de Job, on peut la voir vraiment accentuée sur le fait, par rapport aux circonstances que lui, il a vécues. La cantidad de sufrimiento que Job experimentó no se compara en nada con lo que nosotros estamos viviendo. Les quantités de souffrances que Job a dû vivre ne sont pas similaires à nos situations et à nos circonstances. Porque en un solo día Job perdió a todos sus hijos. Parce qu'en un seul jour, Job a perdu à tous ses enfants. En un solo día Job perdió todos sus bienes, todas sus riquezas. En un seul jour, Job a perdu tous ses biens, toutes ses richesses. No solamente eso, sino que también se enfermó, le cayó una enfermedad. Et pas simplement ça, mais il est aussi tombé malade. Su esposa no le ofreció ningún apoyo. Son épouse ne l'a pas du tout aidé. Más bien lo incitaba para que maldijera a Dios y para que una vez por todas terminara con su vida. D'ailleurs, sa femme le poussait vraiment à maudire le Seigneur et à ne pas continuer à avoir sa confiance en lui. Y encima de eso vinieron 3 personas, amigos de Job, que no lo ayudaron para nada. Et en plus de ça, il y a eu 3 amis de Job qui sont venus, mais ils ne l'ont pas du tout aidé. Pero a través de toda esta situación, Job soportó con mucha paciencia. Mais à travers toutes ces circonstances, Job était très patient. Ahora, algo que es muy interesante es de que cuando Job experimenta todo lo que él vivió, Alors quelque chose qui est très intéressant, c'est que lorsque Job vit tout ce qu'il a vécu, él no sabía de la conversación que había habido en el cielo sobre él. il n'était pas au courant de la conversation qu'il y avait eu dans les cieux. Job no sabía que Satanás estaba pidiendo su vida para probarlo. Job ne connaissait pas, ne savait pas que Satan avait demandé sa vie pour le tester. Y tampoco sabía que Dios se lo había permitido. Et il n'était pas du tout au courant que Dieu l'avait permis. O sea que no hay ninguna parte del libro de Job que nos muestre que Job sabía que esto había ocurrido. Donc il n'y a pas un seul endroit dans la parole où on peut voir que Job était au courant.
Ahora, lo que ocurre es de que pasado mucho tiempo, nosotros podemos comprender lo que está ocurriendo porque sabemos lo que estuvo detrás de todo esto. Donc après tout ce temps, maintenant nous, on peut comprendre et savoir ce qui s'est passé parce que nous connaissons l'histoire. Nosotros tenemos una comprensión mucho más completa de la que Job tuvo en ese momento. Nous, on a une compréhension un peu plus complète par rapport à la compréhension de Job en ce moment. Ahora, la pregunta que yo me hago Alors la question que je me pose, es que si Job pudo soportar todo lo que él soportó, donc si Job a pu supporter tout ce qu'il a supporté, con una capacidad tan limitada de comprensión, avec une capacité vraiment limitée de compréhension, ¿cuánto más nosotros que hemos sido equipados y que tenemos una comprensión mucho más amplia que Job, no podemos soportar lo que estamos viviendo? alors je pense que nous, qu'on a une meilleure compréhension, je pense que nous, on peut supporter plus. Nosotros que tenemos la presencia de Dios a nuestro lado, Nous qui avons la présence de Dieu à nos côtés, nosotros que tenemos la residencia permanente del Espíritu de Dios en nuestras vidas, nous qui avons cette résidence permanente de l'Esprit Saint dans nos vies, nosotros que tenemos al Consolador, ¿cierto? nous qui avons le Consolateur, Entonces, ¿por qué no podemos soportar con paciencia las situaciones que atravesamos? alors pourquoi nous ne pouvons pas supporter avec patience les circonstances que nous vivons? Ahora, el versículo 10 habla acerca de la paciencia de los hombres del Antiguo Testamento, Donc dans le verset 10, on parle sur la patience des hommes de l'Ancien Testament. pero cuando Santiago pone como ejemplo a Job, habla acerca de su perseverancia. Mais lorsque Jacques parle de Job, il parle de sa persévérance. La palabra perseverancia es utilizada ahora en muchas de las nuevas traducciones bíblicas. Le mot persévérance est beaucoup utilisé dans les nouvelles traductions de Bible. Y la palabra perseverancia hace referencia a firmeza, a constancia. Et le mot persévérance fait allusion à le fait d'être ferme, à le fait d'être constant, Al hecho de ser resistente. le fait d'être résistant. Porque si uno lee el libro de Job, Car si vous lisez le livre de Job, uno se da cuenta que no siempre Job fue muy paciente. vous allez vous rendre compte que pas tout le temps Job était patient. Pero lo que nosotros vemos es de que sí soportó, sí resistió. Mais ce que nous pouvons voir, c'est qu'il a supporté, il a résisté. Y por esa resistencia y por esa perseverancia de Job, es que Dios lo sacó adelante y terminó bendiciendo su vida grandemente. Et c'est justement grâce à cette résistance, à cette patience, qu'il a réussi à tout supporter et que Dieu a pu le bénir. Job no es un ejemplo perfecto de paciencia. Job n'est pas l'exemple parfait de patience, Porque si fuera un ejemplo perfecto de paciencia, entonces no podríamos nosotros encontrar algún tipo de relación con él. parce que si c'était un exemple parfait de patience, on ne pourrait pas trouver un type de relation avec lui. Pero en medio de todas las situaciones que él vivió y el trato que Dios tuvo con su vida, nosotros podemos identificarnos. Mais par rapport à ce que lui, il a vécu et ce que Dieu a fait avec lui, nous, on peut se sentir identifiés. Santiago dice algunas cosas muy importantes acerca de la perseverancia de Job. Jacques dit quelque chose de très important au sujet de la persévérance de Job. Y es que la perseverancia de Job estaba ligada a una firme convicción de la soberanía de Dios. C'est que la persévérance était liée à une ferme conviction du fait que Dieu est souverain. Santiago nos dice, ¿y han visto lo que al final le dio el Señor a Job? Et Jacques nous dit, et vous avez vu ce qu'à la fin Job a reçu de la part de Dieu? Pero nosotros leemos en el capítulo 1 del libro de Job que fue Satanás el que llevó a cabo todas esas situaciones difíciles que le tocó vivir a Job. Mais nous voyons ça dans le chapitre 1 de Job, que c'était Satan qui a apporté tous ces malheurs à Job. Pero lo que nosotros vemos en este momento, en las palabras de Santiago, es que era Dios el que realmente llevó a cabo todas estas situaciones, o permitió que ocurrieran. Mais ce que nous voyons ici dans le livre de Jacques, c'est que c'était Dieu qui
qui a permis tout ceci dans la vie de Job. O sea que Job sabía que al final todas las cosas que le ocurrieron por la voluntad soberana de Dios. Donc Job savait que tout ce qui est arrivé parce que Dieu est souverain. ¿Por qué? Porque Job lo dice en el capítulo 1, el versículo 21, dice lo siguiente: el Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Parce que Job le dit dans le chapitre 1, parce que Dieu a donné et Dieu a repris, et béni soit le nom du Seigneur. Y en el capítulo 2, versículo 10, dice: si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? Et dans le chapitre 2, la parole de Dieu dit, si nous pouvons recevoir de la part de Dieu des choses bonnes, nous ne pouvons pas non plus recevoir des choses mauvaises. Entonces, una creencia correcta sobre la soberanía de Dios en todas las cosas es muy importante para perseverar. Et donc, vraiment, le fait de savoir que Dieu est souverain, c'est très important pour pouvoir être persévérant. El problema es de que ahora hay todo tipo de enseñanza, ¿cierto? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a énormément d'enseignements. Por ejemplo, si nosotros leemos este versículo 10 del capítulo 2 de Job, Par exemple, si nous, on lit ce verset 10 du chapitre 2 de Job, dice: si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? si de Dieu on peut recevoir des choses bonnes, on peut pas non plus on peut aussi recevoir des choses mauvaises. Hay una enseñanza por ahí que dice que el pueblo de Dios no debería de sufrir. Il y a un enseignement qui dit que le peuple de Dieu ne doit pas souffrir, Que los hijos de Dios no deberían de sufrir. que les enfants de Dieu ne devraient pas souffrir, Que deberían parar de sufrir. qu'ils devraient arrêter de souffrir. Esta misma enseñanza dice de que los hijos de Dios no pueden vivir pobreza. Cet même enseignement nous dit que les enfants de Dieu ne peuvent pas vivre la pauvreté. Al contrario, deben vivir como hijos de un rey. Au contraire, ils doivent vivre comme les enfants d'un roi. Y que el objetivo de Dios en su vida es prosperarlo siempre. Et que l'objectif de Dieu dans leur vie, c'est de toujours faire qu'ils avancent de façon en prospérité. Hay enseñanzas que dicen que los cristianos no se pueden enfermar, ¿cierto? O no deben de estar enfermos. Il y a des enseignements qui disent que les chrétiens ne peuvent pas tomber malades ou ne doivent pas tomber malades. Pero ¿será esto lo que la palabra de Dios nos enseña? Mais est-ce que c'est réellement ça ce que la parole de Dieu nous montre? No es así, ¿cierto? Non, il est clair que ce n'est pas comme ça. Porque no solamente lo vemos en la vida de Job, en el ejemplo de Job, Parce que non seulement nous le voyons dans la vie de Job, dans l'exemple de Job, sino también lo vemos en nuestras vidas. mais nous le voyons également dans nos vies. Usted y yo vamos a sufrir las mismas adversidades como todo el mundo. Vous et moi, on va vivre les mêmes souffrances comme tout le monde. Y en ese sentido, esta pandemia que estamos viviendo no respeta a cristianos o no cristianos. Et cette pandémie que nous sommes en train de vivre en ce moment, elle ne respecte pas chrétiens et non chrétiens. Todos somos iguales ante esta enfermedad, ante esta infección. Nous sommes tous égaux face à cette pandémie. Todos somos iguales ante el riesgo de la muerte. Nous sommes tous égaux face au risque de mourir. Todos vamos a pasar por necesidades económicas saliendo de este confinamiento. On va tous vivre des faiblesses économiques après ce confinement. Así que cualquier cosa que suceda en nuestras vidas, sea buena o sea mala, Donc, peu importe les choses qui vont arriver dans nos vies, et qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, hein, aun si el mismo Satanás ha traído esas situaciones a nuestras vidas, même si c'est le propre Satan qui a apporté ces circonstances à nos vies, tenemos que tener la convicción de que Dios es soberano sobre todas las cosas. nous devons avoir la conviction que Dieu est souverain malgré toutes les choses et sur toutes choses. Que todas las cosas están bajo el control de Dios. Que toutes les choses sont sous le contrôle de Dieu. Ahora, si usted ignora esta verdad, como lo hacen muchas personas, Alors si vous ignorez cette vérité comme beaucoup le font, entonces no va a perseverar, no va a poder resistir, no será constante en la fe. alors vous n'allez pas réussir à persévérer, à être constant dans la foi. No solamente eso, sino que también Job tenía una idea clara de que Dios tenía un propósito para su vida. Et pas simplement ça, mais Job avait une idée claire que Dieu avait un projet avec lui. Santiago dice: ¿y ustedes vieron lo que al final le dio el Señor a Job? Et Jacques dit, et vous l'avez vu, ce que au final Job a reçu de la part de Dieu?
sea que al final de la historia de la vida de Job, nosotros vemos cómo él llega a comprender que todo formaba parte de un plan de Dios. Donc à la fin de la vie de Job, comprend que Dieu avait un plan. En medio de todas estas situaciones, nosotros vemos que el sufrimiento, las dificultades no son permanentes. Au milieu de cette situation, de cette circonstance, on voit que la souffrance n'est pas permanente. Siempre que vienen momentos de prueba, la Biblia dice que Dios también trae la salida. Toujours, lorsque nous rencontrons des épreuves, la Bible nous dit que Dieu a toujours une issue de secours. Las situaciones adversas son temporales, no son eternas. Les moments difficiles, les moments de souffrance sont vraiment pendant un temps. Elles ne Nos- sont pas éternelles. No sabemos cuándo terminará toda esta situación, On ne sait pas quand cette situation va terminer, pero lo que importa es que nosotros sigamos confiando en Dios, perseverando, resistiendo, siendo constantes. mais ce qui est réellement important, c'est qu'on continue dans la persévérance à être résistant. Entonces podemos confiar que detrás de todas las cosas que vivimos, Dios tiene un plan mucho mayor. Alors on peut réellement avoir confiance que derrière toutes les choses que nous vivons, Dieu a vraiment de bons projets pour nos vies. Lo importante no es que conozcamos lo que Dios está haciendo. Le but premier n'est pas de connaître ce que Dieu fait. Lo importante es que sepamos que Dios sabe lo que está haciendo. Ce qui est important, c'est de savoir que Dieu sait ce qu'il fait. Y por último, Et pour finir, nunca debemos dudar del amor y la bondad de Dios. on ne doit jamais douter de la bonté et de l'amour de Dieu. Porque Santiago dice, el Señor es muy compasivo y misericordioso. Parce que Jacques nous dit que le Seigneur est miséricordieux et rempli de compassion. O sea que la lección de los sufrimientos de Job, Santiago la resume en la compasión y la misericordia de Dios. Donc l'affliction de Job, Jacques le résume en miséricorde et compassion. O sea que el objetivo que Dios tuvo detrás de todo esto fue llevar a que Job entendiera de que era muy compasivo y muy misericordioso. Donc l'objectif de tout ça, c'était juste de faire comprendre à Job que Dieu était miséricordieux et rempli de compassion. El hecho de saber que Dios se compadece y que Dios tiene misericordia de nosotros nos ayuda en los momentos más difíciles. Le fait de savoir que Dieu a de la compassion pour nous et il est miséricordieux va nous aider dans ces moments difficiles. Nada puede hacer temblar, nada puede desestabilizar la fe de una persona que sabe que Dios es un Dios compasivo y misericordioso. Il n'y a rien qui puisse faire trembler, il n'y a rien qui puisse faire tomber une personne qui sait que Dieu est miséricordieux et rempli de compassion. Puede ser que tengamos muchas preguntas sobre lo que estamos viviendo. Il est fort probable que tu aies beaucoup de questions par rapport à ce que nous vivons. Y puede ser que tengamos muy pocas respuestas. Et peut-être que tu as très peu de réponses. Puede ser que no entendamos lo que estamos viviendo como Job. Peut-être que tu ne comprends pas ce que nous sommes en train de vivre comme Job. Pero lo que sí usted puede saber el día de hoy es que Dios es bueno, que Dios es compasivo, que Dios es misericordioso. Mais ce que tu peux savoir aujourd'hui, c'est que Dieu est miséricordieux et que Dieu est rempli de compassion. Que Dios es un Dios de amor y Dios es digno de confiar en Él. Et que Dieu est un Dieu d'amour et que Dieu est un Dieu digne de pouvoir mettre sa confiance en lui. Entonces, acá nosotros vemos, ¿cierto?, cómo la paciencia de Job o la perseverancia de Job es un modelo para nuestras vidas. Et nous voyons ici comment la patience et la persévérance de Job est un exemple pour nos vies. O sea que Santiago dice, tenemos que perseverar en la fe. Donc Jacques dit, nous devons persévérer dans la foi. Tenemos que resistir las situaciones que estamos viviendo. Nous devons résister les situations que nous sommes en train de vivre. Y si ustedes quieren ver un ejemplo, entonces vean a Job. Eso es lo que dice Santiago. Et si vous avez besoin d'un exemple, alors prenez comme exemple Job. C'est ce que Jacques est en train de dire. Entonces, pase lo que pase, estamos llamados a seguir el ejemplo de Job. Donc peu importe ce qui va arriver, nous sommes appelés à suivre l'exemple de Job. No importa la situación que vivamos, Peu importe la situation que nous vivons, recuerde que todo forma parte de un plan de Dios. pensez que tout ceci fait partie d'un plan de Dieu. Que al final de esa situación, Que a la usted fin- verá los beneficios y la bendición de Dios para su vida.
qu'après toute cette situation, vous allez voir les bénéfices et les bénédictions de Dieu. Entonces, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? Alors, qu'est-ce que Dieu demande de nous? Que seamos pacientes, Qu'on soit patient, que seamos perseverantes, qu'on soit persévérant, que resistamos, qu'on résiste, que a través de los momentos de prueba o de dificultades que vivamos, qu'à travers les moments difficiles que nous puissions vivre, Dios nos va a sacar adelante. Dios va a hacer que las cosas siempre sean de bendición para nosotros. Dieu va faire qu'on puisse continuer. Dieu va faire que toutes les choses soient de bénédiction pour nos vies. Y sobre todo recuerde Et surtout, souvenez-vous de cela, que Dios está observando la manera como nosotros actuamos, cómo reaccionamos. que Dieu est en train d'observer la façon comment nous, on réagit, comment on se comporte. De la misma manera como Dios miró y observó a Job y daba testimonio de él. De la même façon comment Dieu regardait, observait Job et donnait témoignage de lui. O sea que honremos a Dios confiando en Él y esperando en Él. Donc on va honorer Dieu en mettant notre confiance en lui et en espérant en lui. Vamos a orar. On va prier. Señor, te damos gracias en esta mañana Seigneur, nous te remercions ce matin por esta palabra que tú traes a nuestras vidas. pour cette parole que tu apportes à nos vies. Gracias, Señor, porque podemos encontrar aliento, ánimo a través de tu palabra. Merci Seigneur parce qu'on peut trouver une réelle motivation dans ta parole. Gracias porque no solamente tú nos instruyes, sino que nos das ejemplos a seguir. Merci Seigneur parce que non seulement tu nous instruis, mais tu nous donnes des exemples à suivre. Señor, lo que tú esperas de nosotros es que seamos personas perseverantes, Señor, constantes, Seigneur, nous savons que tu attends de nous qu'on soit des personnes persévérantes et constantes, que podamos resistir las situaciones, en medio de las situaciones que nos encontramos. qu'on puisse résister les circonstances actuelles, Que sigamos confiando en ti qu'on puisse continuer à mettre notre confiance en toi. y sobre todo de que podamos actuar de tal manera que podamos honrar tu nombre. Et surtout qu'on puisse agir d'une façon à pouvoir honorer ton nom. En este tiempo de tanta necesidad de ayuda espiritual, Dans ce temps d'énormes besoins spirituels, en este tiempo en el cual buscamos alguna palabra, algún mensaje o alguien que nos aliente, nos anime, dans ce temps où nous cherchons un message, une parole, ou quelqu'un qui puisse nous aider, nous motiver, que regresemos a la lectura de tu palabra, qu'on puisse revenir à la lecture de ta parole, que podamos encontrar en ella el aliento, el ánimo, la fuerza que necesitamos. qu'on puisse trouver en elle la motivation pour continuer. Bendice nuestras vidas. Bénis nos vies. Ayúdanos a poder soportar toda esta situación que vivimos. Aide-nous à supporter les circonstances. Señor, nosotros confiamos en ti Seigneur, nous confions en toi. y sabemos que tú eres un Dios compasivo y lleno de misericordia. Et nous savons que tu es un Dieu rempli de compassion et qui est un Dieu miséricordieux. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amén. Amen.